Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau jadi co-host ini? Halo, Saya assalamualaikum. untuk Jadi, salam nah, sehat. Assalamualaikum. Apa? Nini Jirni bisa jadi co-host. Adina Nah, Ustaz. bisa jadi co-host ya? Iya. Bisa jadi co-host untuk apa? Matikan mic yang misalkan saya ngisi materi masih nyala untuk dimatikan mic-nya begitu aja. Nah, Ustaz. Ana Astatia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin Alhamdulillah. 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 Nahnu al-an fi majlisina kal'ada. Insyaallah sanukmil ma darasna amsi. Man yakunu musta'iddan an as'alahu ba'dal as'ilah. Siapa yang siap untuk saya tanyai beberapa pertanyaan sebelum kita mulai? Yarfa yadah. Ya, teman-teman sebelumnya matikan ya apanya mic-nya biar kondusif. Masih ma'ana Nini Ajirni ma'ana? نعم أستاذ أنا معكم Masih. Kaifa haluk? بخير والحمد لله Hal darasti jayidan? درست جيدا إن شاء الله Mada darasti? درست ماذا درست الوزن درست في اللغة العربية درست اللغة العربية درست اللغة العربية عن الوزن حفظت التصريف حفظت إن شاء الله أستاذ ماشي من أين جئت؟ جئت من Palu Sulawesi Wusto Sulawesi Wusta. Kam umruk? عمري 27 سنة sab'un wa ishruna sana hakadha 27 سنة ahsan mashi jayid. Nah, man tali, siapa selanjutnya?
Yarfa' yadah. Manitali, siapa selanjutnya? Yarfa' yadah. Masih. Inu Sukirno mana? نعم معكم أستاذ. Kaifa haluk? بخير والحمد لله. Lailatuka sa'idah. سعيدة مباركة. Hal darasta jayidan? عفوا كرير أستاذ. Hal darasta jayidan? إن شاء الله درست جيدا. Hal tastati an tatbukh? Hal tastati'a hal tastati'u an tatbukha? Ino, mana? Suaranya kurang ini Ustaz. Oh, syabaka indaka yumkin hakadha. Mashi. Ghairuhu man arada yarfa' yadah Nah, Ustaz. ila irfa' Ya. irfa' yadak. Lagi di jalan, Ustaz. Afwan. Kaifa haluk? Alhamdulillah, innani khair. Apa tadi ngomongnya, Pi? Aina satadhhabin? Apa hari berarti? Pulang. Adhahabu ila bait. Itu Ulangi. yes. Itu dimatikan dulu ya, apanya? Mic-nya yang lain. Atfi'u mikrofon. Ghairul murad, yang tidak saya, orang-orang yang belum saya tunjuk, ghairu ma usyir ilaihi. Masih ila mana? Ila mana? Laisa mana? Masih adina mana? Nah, Ustaz. Naam, ana ma'akum Ustaz. Masih adina. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Ini siapa yang jawab ini? Ila nanti dulu. Ila ba'da hadha, insyaallah. Masih adina kaifa haluk? Aidi. Bi khair walhamdulillah. Hal darasti jayidan? Naam Ustaz. Hal darasti jayidan? Darastu jayidan insyaallah. Madza darast? Darastu anil wazn. Darastul wazna. Darastul wazna. Masih. Ma hiwayatuk? Hiwayati qiraatul kitab Thumma wa waltifatu suwar. waltiqatus suwar. Hal tujidina fil tiqati suwar? Tujidin artinya apa? Apakah kamu mampu dengan baik untuk mengambil gambar? Hal tujidina? Naam. Ujid. Naam. Ujidu jayidan. Ujidu fil tiqati suwar jayidan. Ujidu fil tiqatis suwar jayidan. Masih. Ayyu suratin tuhibbina an tusawwiri? Usawwiru anil manzur. Usawwiru al-manazir. Usawwirul manazir. Usawwirul manafir. Masih. Jayid. Ahsant. Kam umruk? Amril an 18 sanatan. Gimana bilangnya? Kaifa taqulin? Tamanun asyrata sanatan. Samania asyrata sanah. 18 sanah. Nah, itu yang pelajaran kemarin. Masih. Al-an ilah. Kaifa haluk? Ila mana? Ma'akum, Ustaz. Masih. Aina satadhhabin? Limadha fit tariq? Tadhabu ilal bait. Minal bait. Min baiti al-um? Naam.
ماشي. هل بيتك هل بيتك بعيد عن بيت الأم؟ Bait Ustaz. كم كيلومترا تقريبا؟ Takriban Komsa. 5 Komsa Ulu. كيلومترات. 7 kilometer. ماشي. هل حفظت الدرس؟ Ya Allah Ustaz. ما هوايتك؟ Hiwadayati at-tabas al-qiraatul Quran. قراءة القرآن. أعيدي. قراءة القرآن. Atul Quran. ثم Wat-tabakh. والطبخ. ماذا طبخت عادة؟ Tabakhtu as-samak. السمك. السمك مقلي. المقلي. Sayur apa? المقلي apa? Sayur berarti al-masluq. Masluk. ماشي. Samak masluk. جيد. نعم. ماشي. شكرا كثيرا. محمد شهرول معنا؟ نعم أستاذ. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف أنتم؟ ليلتك سعيدة؟ سعيدة مبارك. ما عملك الآن؟ ما عملك الآن يا شهر؟ نعم. ما ما عملك معنى الآن؟ ما معنى هم؟ أمل ما معنى درس أمل؟ أمسي درس أمسي. هل رجعت هل درست أو لا؟ درست أستاذ ولكن قليل. لا ينبغي. نعم. Ma Masih amaluka, apa pekerjaanmu sekarang? Ma amalukal an? Ma amalukal an ya Syahr? Apa pekerjaanmu sekarang? ada polibun. Mahwa? Polibun. Ma ziltu taliban. Ain? Ma ziltu? Poliban. Masyi. Hal tuhibbu ar-rasm? Syahr? Namsat, ma makna rasul? Hal tuhibbu ar-rasm? Arif alasan, ma makna rasul? Rasm, hiwayah yang kemarin banyak yang hobi-hobi kemarin. Ma hiwayatuka? Riwayati Quratul Qadam. Quratul Qadam, masyi. Hal tal'abu jayidan? Naam. Masyi. Man ba'dahu L. أنا أستاذ Mana? إل. نعم أنا معكم يا أستاذ. Kaifa haluk? الحمد لله أنا بخير، وكيف حالك يا أستاذ؟ Alhamdulillah bi khair. Surirtu bi liqa'ikum jami'an. نعم أتمنى أنت بخير دائما إن شاء الله. Amin. Masya Allah. Hal darasti jayidan? نعم درست إن شاء الله Madha hafidti min ad-daras? كثير، منها هوايتي عملي وغير ذلك. Hal tuhibbina tabakh? قليل، Limadha yakunu qalilan? لأن أنا لا أستطيع جيدا يا أستاذ. لأنني لا أستطيع جيدا يا أستاذ. La ujidu tabakh. Hakada taqulin. نعم، لأنني لا أجيد الطبخ هكذا. Hakada. La ujid, ya ini saya tidak bagus ketika memasak. Lakin tuhibbina at-ta'am? نعم أحبه. Ayu ta'amin tuhibbina ilaik? السمك. As-samak? Ayu samak? كل شيء. Kullu syai', yani samak utari hakada?
هكذا. جيد. أين تسكنين الآن؟ أسكن في البيت يا أستاذ. أكيد في البيت، ليس في الغابة. يعني في بيت أي منطقة؟ في غرفتي. أي منطقة؟ أي جواب. مكان؟ أي مكان المدينة؟ سلويسي وسطى يا أستاذ. هل بيتك قريب من شاطئ البحر؟ ما من أشهد البحر. Pantai. نعم قريب بيتي جدا. نعم أستاذ قريب جدا. بيتي كيف نعم تجيبين بيتي قريب بيتي قريب جدا من شاطئ البحر. من شاطئ البحر. نعم. ماشي. نعم. دانيل فيستا معنا؟ موجود سر. موجود. هل حفظت الدرس؟ حفظت إن شاء الله سر. حدثنا عن هوايتك. ماذا سر؟ حدثنا عن هوايتك. Hadis. Mana hadis? Ceritakan kepada kita tentang hiwayatik. Hiwayati. Masa ya tadi? Ana la ada masa hiwayati. Bal ana daiman akra'u sirah fiksi atau siratun Nabi Muhammad SAW. Lianni ana mujud kitabun zalik. Lianna indi Lianna kitabun indi fi dzalik. Lianna indi mawjudan. Bukan ana maujud. Ana maujud itu saya ada, itu artinya. Kalau saya punya kitab, lianna indi kitabun fi dzalik. Lianna indi kitabun zalik. Wa ana uhibbu al-ghina aidan. Tujarribu antunshid ma'ana antughanni. Bernyanyi. Masa tadi? Ala rahatik. Al-muhim laisa ghina fihi ghazal. Ghazal itu gombalan. Ghina ini. Bal sauti la jamil jiddan. Laisa. Bal sauti laisa jamilan jiddan. Kaifa taqul? Bal sauti la laisa jamilan jiddan. Lakin tuhibbu al-ghina. Aywa Hasan. Naiman ta. Fil hammami fil bait. Fil hammam. Fil hammam kita lianna la fil hammam ghurfatun zalik jamil sauti ta. Fi ghurfatil hammam sauti yakunu jamilan. Kaifa taqul? Fil ghurfatil hammam yakunu jamilah. Sauti yakunu jamilah. Ahsan. Masih. Syukran. Afwan sa. Masih al-an nabda awalan thumma as'alukum lahiqan ba'da hadha. Man arada yarfa yadahu kal adah ya. Masih raddidu khalfi. Sekarang kita akan menyebutkan cita-cita di dalam bahasa Arab. Jadi setiap daras selalu saya tanya pelajaran-pelajaran yang lalu ya. Jadi harus dimurajaah terus. Jadi madza turid itu kalau bertanya tentang laki-laki. Kalau madza turidina ini berarti perempuan. Satu laki-laki, satu perempuan dulu ya, gantian nanti. Raddidu khalfi, madza turidu an takuna fil mustaqbal? 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 Madza turidina an takuni fil mustaqbal?
Mada turidina an takuni fil mustaqbal? Madza turidina an takuni fil mustaqbal? Mada turidina an Takuni fil mustaqbal. Uridu an akuna tabiban fil mustaqbal. Uridu an akuna tabiban fil mustaqbal. Uridu an akuna tabibatan fil mustaqbal. Uridu an akuna tabibatan fil mustaqbal. Uridu an akuna mudarrisan fil mustaqbal. Uridu an akuna Mudarrisan fil mustaqbal. Uridu an akuna mudarrisatan fil mustaqbal. Uridu an fil mustaqbal. Uridu an akuna syurtiyan fil mustaqbal. Uridu an akuna syurtiyan fil mustaqbal. Uridu an akuna syurtiyatan fil mustaqbal. Uridu an akuna syurtiyatan mustaqbal. Syurtiyan fil mustaqbal. Uridu an akuna mudiran fil mustaqbal. Uridu an akuna mudiran fil mustaqbal. Uridu an akuna mudiratan fil mustaqbal. Uridu an akuna mudarrisatan fil mustaqbal. Uridu an akuna mudiratan fil mustaqbal. Uridu an akuna Uridu an akuna qadiyan fil mustaqbal. Uridu an akuna qadiyan fil mustaqbal. Uridu an akuna qadiyatan fil mustaqbal. Uridu an fil mustaqbal. Uridu an akuna muhamiyan fil mustaqbal. Uridu an akuna muhamiyan fil mustaqbal. Uridu an akuna muhamiyatan fil mustaqbal. Uridu an akuna muhamiyatan fil mustaqbal. Uridu an akuna mumathilan fil mustaqbal. Uridu an akuna mumathilan fil mustaqbal. Uridu an akuna fallahan fil mustaqbal. Uridu an akuna fallahan fil mustaqbal. Uridu an akuna rajulal a'mali fil mustaqbal. Uridu an akuna rajulal a'mali fil mustaqbal. Uridu an akuna sayyidatal a'mali fil mustaqbal. Uridu an akuna sayyidatal a'mali fil mustaqbal. Ahsantum. Sekarang itu jadi gitu ya. Madza turidina. Madza turid itu apa yang kamu inginkan, wahai laki-laki. Kamu laki-laki turid. Antakuna fil mustaqbal, untuk kamu menjadi di kemudian hari. Artinya apa cita-citamu? Madza turid antakuna fil mustaqbal. Apa yang kamu inginkan di kemudian hari? Kamu mau jadi apa nanti di kemudian hari, begitu. Makanya jawabnya uridu an akun. Saya ingin menjadi tabiban, dokter, dan mudarrisan, mengajar, seperti yang ditulis seperti ini ya.
Fil mustaqbal artinya adalah di kemudian hari. Al mustaqbal kemudian hari. Itu namanya al mustaqbal. Kalau kamu perempuan, kalian tanyanya madza turidin. Madza turidin ini artinya adalah kamu perempuan. Masih. Sekarang dua-dua ya. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, langsung ya. Yarfa yadah, yarfa yadah. Nah, L ma'a Danil, tafaddola. نعم Wujud أستاذ. Ustaz. Danil tas'al wa L tujib. Wa L tujibin. Ayo. Udah Ustaz. نعم يا أستاذ تبادل يا أستاذ. ماشي نعم Ayo. بالتبادل نعم بعد تبادل. هذا L تسألين وهكذا نعم. Baik. Maza turiduna anta. turidin Maza nanti Maza turidina takuni fil mustaqbal. أريد أن أكون مدرسة في المستقبل. ماشي نعم L تسألين نعم ماذا تريد أن تكون في المستقبل يا أخي؟ Uridu an akuna mudarrisan fil mustaqbal. أحسنتم نعم ماشي Ayo, الآن syukran, محمد فجر مع رملان مولانا Naam Ustaz. مستعدان ماشي Baik. تفضلا كنتيان محمد أول Man تسأل أولا تفضلا Naam Ustaz. Madza turiduna an takuna ماذا تريد takuna itu saja anta saja Oh, madza turidu an takuna fil mustaqbal? Uridu an akuna syurtiyan fil mustaqbal. Masyaallah. نعم رملان تسأل Mada turidu an takuna fil mustaqbal? Uridu an akuna mudarrisan fil mustaqbal. أحسنتم Amin. الآن أم زيدان مأنيني أجرني تفضلا أم تسألين أولا نعم ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ أريد أن أكون مديرة في المستقبل. ماذا تريدين أن تكون في المستقبل؟ أن تكوني أريد أن أعيدي السؤال ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ أريد أن أكون سيدة الأعمال في المستقبل إن شاء الله. سيدة الأعمال ماشي نعم. أمر معروف مع عبد الرزاق تفضل أمر معروف تسأل أولا ماذا تريد أن تكون في المستقبل يا أخي؟ أريد أن أكون طبيبا في المستقبل. نعم عبد الرزاق تسأل ماذا تريد أن أكون في المستقبل يا أخي؟ أريد أن أكون سيدة الأعمال في المستقبل إن شاء الله. سيدة آمين. أو رجلا نعم سيدة الأعمال في المستقبل. ماشي آمين. إنو سكرنا ما أريني تفضل إنو سكرنا تسأل Naam Ustaz. تفضل ما أريني Baik. إنو سكرنا يا إنو تفضل أن تسأل Madza turidina an takuna fil mustaqbal? Uridu an akuna sayyidatal a'mal fil mustaqbal. Rini tas'alin Madza turidu an takuna fil mustaqbal? Uridu an akuna mudarrisan fil mustaqbal. Ahsantuma
Maulid ja. Ma Andi Palasa. Maulid ja. Tafadhali tas'alina awalan. Naam Ustaz. Maza turiduna an takuna fil mustaqbal. Turidu saja, turidu. Nggak apa-apa sih turiduna, tapi nggak apa-apa kita pakai anta saja. Turidu. ID. Naam Ustaz. Maza turiduna an takuna fil mustaqbal. Uridu an akuna mudarrisan fil mustaqbal. Naam. Madza turidina an takuni fil mustaqbal? Uridu an akuna sayyidatal a'mali fil mustaqbal. Nah. Masih. Amal. Ma Wahyu. Amal tabda'ina bisual. Nah, Ustaz. Mada turiduna an takuna fil Turidu mustaqbal? saja ya, anta saja. Turidu. Mada turidu antakuna. Aidi ya Amal. I see. Mada turidu an takuna fi mustaqbal ya akhi? Uridu antaku mudiron. An akuna. Uridu an akuna mudiron. Fil mustaqbal. Al-antas al. Mada turidina antakuni ya fil mustaqbal ya ukhti. Uridu an akuna sayyidatal a'mali fil mustaqbal. Kok semua sayyidah. Masih. Husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Amin. Ma'ila. Ustaz. Tafaddola. Husnul khatimah tabda'ina bisu'al. Mada turidu an takuna fil mustaqbal? Turidina, perempuan ini. Aidi. Mada turidina an takuni fil mustaqbal? Uridu an akuna mudarrisatan fil mustaqbal. Ahsan. Mada turidina an takuni fil mustaqbal ya Aidi. Mada turidina an takuni fil mustaqbal ya ukhti? Uridu an akuna mudarrisatan fil mustaqbal. Ya. Jadi bisa ya ukhti, jadi bisa ya habibati, nggak apa-apa. Perempuan sama perempuan nggak apa, laki-laki sama laki-laki nggak apa, ya habibi. Laki-laki sama laki ya habibi misalkan. Orang Arab biasa itu ya. Laki-laki sama laki-laki ya habibi untuk menunjukkan keakraban. Perempuan sama perempuan ya habibati begitu untuk menunjukkan keakraban. Masih. Salwa ma Fandi. Nah, Ustaz. Tabda'ina bisu'al, lau samahat ya Salwa. Mada turidu an takuna fil mustaqbal ya akhi? Uridu an akuna mudarrisan fil mustaqbal. Madza turidina an takuni fil mustaqbal? Uridu an akuna sayyidatal a'mali fil mustaqbal. Naam. ماشي الباقي بعد هذا عندنا كثير ماشي. Ini soal ya Ustaz. ما هو كيف نقول ingin jadi guru bahasa Arab bil lughatil arabiyyah? Uridu an akuna mudarrisatal lughatil arabiyyah. Syukran. Nah, di sini ada percakapan ya biasa. Saya akan menghadirkan percakapan dan jawaban. Fil bait. Raddidu khalfi fil bait. Fil bait. Raddidu khalfi fil bait. Fil bait. Fil bait. Masaul khair. Masaul khair. Masaun nur.
Masa'ul Nur. Liman hadhihi surah? Liman hadhihi Hadhihi surah. Hadhihi suratu li'ailati. Hadhihi surah ilati. Man hadha? Man hadza? Hadha walidi. Hadza Walidi. Madza yaf'al? Maza yaf'al? Huwa yaghsilu sayyarah. Huwa Yaghsilu sayyarah. Man hadhih? Waman Man hadhihi? Hadhihi walidati. Walidati. Madza taf'al? Madza Maza taf'al? Hiya tunazziful hadiqah. Yunazziful hadiqah. Wa manil ladzi yatanawalul qahwah? Awalul qahwa. Hadza jaddi. Jaddi. Wa manil lati tushahidu tilfizyun? Lati tujahidu ziyun. Hadhihi jaddati. Hadhihi jaddati. Masih arada yarfa' yadah. Man arada yarfa' yadah. Fajri. Yuglik. Awalan yuglik mikrofon ثم نختار. Kalau ada. Masih. Nurul Anisa Hakim ma'a El. Tafadhala. نعم أستاذ. El takunina Umar wa Nurul Anisa takunina Ahmad. Tafadhala. نعم. مساء الخير. مساء النور. لمن هذه الصورة؟ هذه الصورة لعائلتي. Li'ailati. لا، هذه الصورة لعائلتي. من هذا؟ هذا والدي ماذا يفعل؟ ويغسل السيارة. ومن هذه؟ هذه والدتي. ماذا تفعل؟ هي تنظف الحديقة. Tunawzifu. تنظف الحديقة. ومن الذي يتناول القهوة؟ هذا جدي. ومن التي تشاهد التلفزيون؟ Tushahidu tilfizyun. نعم. ومن التي تشاهد التلفزيون؟ هذه جدتي. Ahsantuma. Naam, Muhammad Nur Fajri ma Abdul Razzaq. Muhammad takun Umar. Tafadhalah. Masa'ul khair. Masa'un nur. Liman hadhihi surah? Hadhihi suratu li'ailat. Man hadha? Hada waladi. ماذا يفعل؟ Huwa ya'silu sayyara. يغسل. Huwa Waman yaghsilu hadhi? sayyara. A'id. Huwa ya'silu sayyara. ومن هذه؟ Hadhihi walidati. ماذا تفعل؟ Hiya tunazziful hadiqah. ومن الذي يتناول القهوة؟ Hada jaddi. ومن التي تشاهد Wamani allati. ومن التي تشاهد Tushahidu tilfizyun. التلفزيون ومن التي تشاهد
التلفزيون هذه جدتي. Ahsantuma. Tusyahidut tilfizyun. Bisa disebut tilfizyun, bisa disebut tilfaz. Bisa ya? Nah. Masih. Al-an maulida ja. Ma'ilah. Tafaddola. نعم أستاذ. Maulida takunina مساء Umar. الخير. نعم مساء الخير. Ila مساء النور. لمن هذه الصورة؟ هذه الصورة لعائلتي. من هذا؟ هذا والدي. ماذا يفعل؟ هو يغسل السيارة. ومن هذه؟ هذه والدتي. ماذا تفعل؟ هي تنظيف الحديقة. ومن الذي يتناول القهوة؟ هذا جدي. ومن التي تشاهد التلفزيون؟ هذه جدتي. Masih. Al-an ahtaj ila man yutarjim. Man yasta'id yarfa' yadah. Anak Ustaz. Salwa Ustaz. Salwa ma Ramlan. Tafaddola. Salwa takunina Umar taqra'in thumma tutarjimin. Thumma Ramlan wa hakadha aidan. Tafaddola. Umar, masaul khair, selamat sore. Selamat sore. Ahmad, Masa'un Nur, selamat sore juga. Umar, lima hadis surah, gambar siapa ini? Hadhihi suratu li'ailati, ini gambar keluargaku. Umar, man hada, Nggak usah siapa disebut ini? namanya Umar, nggak usah. Man hada, siapa ini? Hadza walidi, ini bapakku. Mada yaf'al, Orang apa yang dia lakukan? Huwa yaghsilus sayyarah, dia sedang mencuci mobil. Wa man hadhihi, dan siapa ini? Hadhihi walidati, ini ibuku. Mada taf'al, Terjimin. Iya. Terjimin. apa yang sedang dia lakukan? Hiya tunadhiful hadiqah, dia sedang membersihkan kebun. Wa minal ladzi walul Wa qahwah, manil dan ladzi. wa manil ladzi yatanawalul qahwah, dan siapa yang sedang minum kopi? Hadza jaddi, ini kakekku. Wa manil lati tusyahidut tilfizyun, dan siapa yang sedang menonton? Hadhihi jaddati, ini nenekku. Masih. Ahsantuma. Sekarang man yasta'id li ijabati hadza. Yarfa' yadah. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Hadir Ustaz. Naam, liman surah? Li'ailati. As-suratu As-suratu li'ailati. Li'ailati man. Bukan disebutkan namanya. Ailah siapa? Li'ailati Li'ailati Ahmad. Ahmad. Naam, Aid. Liman surah? Ya Amar. Surah li'ailati Ahmad. Ahsan. Masih. Nah. Mana? Nah, Ustaz. Madza yaf'alu walidu Ahmad? Bisa lihat ininya, Ustaz. Apa yang dilakukan? Madza yaf'alu walidu Ahmad? Huwa Ahmad ya. Huwa mana sih Ahmad? Hadhihi suratun.
Huwa yaghsilu sajarah saja. Sayyarah. Sayyarah. Nah, huwa yaghsilu. Aidi. Dia mencuci mobil. Diulangi jawabannya. Huwa yaghsilu. Huwa yaghsilu sayyarat. Ahsan. Sayyarah. Sayyarotah. Nah, kalau mau mengharokati. Masih. Al-an Muhammad Nur Fajri mana? Ma'akum Ustaz. Manillati tunazziful hadiqah? Tunazziful hadiqah Ummul Ahmad. Ummu Ahmad. Naam. Ino mana? Nah, ma'akum Ustaz. Manilladzi yatanawalul qahwah? Yatanawal qahwa Jaddi. Jaddu Ahmad. Jaddi Ahmad. Jaddu ya. Dhammah. Jaddu. Jaddu Ahmad. Nah. Amal mana? Ma'akum Ustaz. Madza taf'alu jaddatuhu? Taf'alu jaddati. Kalau taf'alu itu langsung pekerjaannya yang disebutkan ya. Kalau pertanyaan gitu. See. Aidi. Ya. Jaddati tusyahidu televisiun. Jaddatu Ahmad. Jaddatu Ahmad tusyahidu televisiun. Ahsan. Masih. Gini ya, ini sekarang lihat. Hadhihi, kalau hadhihi itu, ini hadhihi namanya isim isyarah. Ini digunakan untuk mu'annath, hadhihi. Sedangkan hadza ini untuk mudzakkar. Al-musyar ilaihi mudzakkar. Ini surah namanya al-musyar ilaihi, hadhihi namanya ismu isyarah. Hadhihi suratu li'ailati. Terus kemudian kita ganti dengan qalam dan walid. Berarti kita mengatakan hadzal qalamu liwalidi. Nah, raddidu khalfi. Hadhihi suratu li'ailati. Hadhihi suratu li'ailati. Qalamun walid. Qalamun walid. Hadzal qalamu liwalidi. Hadzal qalamu liwalidi. Asyik. Sekarang gantian ya. Ayo. Man yasta'id yarfa yadah. Ana Ustaz. Adri. Ustaz. Nini ajirni. Nama Ustaz, ana ma'akum. Langsung saya tunjuk ya nanti. Nini ajirni, tafaddali sa'ah walidah. Hadhihi sa'atu liwalidati. Ahsan. Daniel Vista, kitab akh. Hadza kitabun li akhi. Hadzal ada alnya. Hadzal kitabu. Aid. Hadzal kitabu li akhi. Ahsan. El. Ana. Haqibah ukht. Hazihil hakibatu li ukhti. Ahsan. Ila. Fatur jadd. Maaf, sambil nyetir jadi nggak bisa ngelihat HP Nini ajirni. Fatur jadd. Hadzal fatur li jaddi. Ahsan. Rini. Nadharah jaddah. Mana Ustaz? Nadharah nomor 5. Jaddah. Hadhihi nadharati li Dikasih al. jaddati. Hadhihin nadharatu. Hadhihi nadharah li jaddati. Ahsan. Surah Ailah. Wahyu. Hadhihi suratu li'ailati. Ahsan. Nah, qalamun walid. Ana saja? Ya, Ustaz. Sabi. Qalamun walid. Qalamun walid.
Contohnya Nah, mana? Lamun Anda tuh siapa Ustaz? Ini, nah, masih Ba'da hada. Ba'da hada ant. Muhammad Nur Fajri, Qalamun Walid. Nomor 7. Hadzal qalamu liwalidi. Ahsan. Nah, sa'ah walidah. Samin. Hazihi sa'atu liwalidah. Liwalidati. Liwalidati. Kayak begini. Masih ahsan tuh, Mam. Ini lagi perubahannya. Lihat. Yatanawalul qahwah. Jadi ini pertanyaan. Kalau buat pertanyaan kalimat kayak gini bagaimana? Man. Siapa yang berarti manil ladzi. Alladzi ini namanya isim mausul. Ini namanya isim mausul. Kalau laki-laki alladzi. Kalau perempuan allati. Lihat. Manil ladzi yatanawalul qahwah. Jadi kita buat manil ladzi, manil lati. Jadi dua pertanyaan. Manil lati tatanawalul qahwa. Jadi pertanyaannya yatanawalul qahwa, kemudian kita buat dua pertanyaan. Naam, radditu khalfi yatanawalul qahwa. Yatanawalul qahwa. Manil ladzi yatanawalul qahwa. Manil ladzi yatanawalul qahwa. Manil lati tatanawalul qahwa. Manil lati tatanawalul qahwa. Masalan yaktubu. Ini al-wajib ini kita ganti ya. Kita ganti dengan al-wazifah. Yaktubu al-wazifah ya. Al-wajib kita ganti al-wazifah. Al-wazifah tugas. Masih Andi Palasa. Yaktubul wazifah. Yaktubul wazifah. Manil ladzi yaktubul wazifah. Manil ladzi taktubul wazifah. Ahsan, masih. Yang lain dimatikan ya mikrofonnya. Masih. Amar ma'ruf, yaqra'ul kitab. Manil ladzi yaqra'ul kitab. Manil lati taqra'ul kitab. Ahsan. Ummu Zaidan yaghsilu sayyarah. Ummu Zaidan? Masih. Hilya Az-Zahra. Manil ladzi. Oh, nah. Yalla, Aidi. Ummu Zaidan? Manil ladzi sayaksilu sayyarah. Manil lati sayaksilu sayyarah. Tagsilu, langsung saja. Tagsilu sayyarah. Naam. Manil lati sayaksilu sayyarah. Enggak usah dikasih sa, enggak apa-apa. Manil ladzi yaghsilu sayyarah? Aidi? Manil ladzi sayaksilu sayyarah? Enggak usah dikasih sa. Manil ladzi yaghsilu sayyarah? Manil ladzi yaghsilu sayyarah? Manil lati yaghsilu sayyarah? Taghsilu sayyarah. Ahsan. Masih. Hilya Az-Zahra mana? Naam Ustaz. Yunadhiful hadiqah. Tafaddali. Manil lati tunadiful hadiqah. Laki-laki dulu. Manil ladzi? Manil ladzi yunadiful hadiqah. Manil lati tunadiful hadiqah. Ahsan. Maulidia ilmiah. Na'am Ustaz. Yushahidu tilvizyun. Tafaddali. Manil ladzi yushahidu tilvizyun. Manil lati tushahidu tilvizyun. Ahsan. Nini ajirni. Yal'abul qurah. Manil ladzi yal'abu
Manil ladzi yal'abul qurah? Manil lati tal'abul qurah? Ahsan. Rini, yatanawalul qahwah. Manil ladzi yatanawalul qahwah? Manil lati tatanawalul qahwah? Ahsan. Ramlan yaktubul wazifah. Al-wazifah ini kita rubah ya. Al-wazifah. Manil ladzi yaktubul wazifah? Manil lati taktubul wazifah? Masyi. Sekarang mufradat yang kemarin ana urid an as'al ba'dul mufradat allati marra ma'ana, allati marrat ma'ana, man yakunu musta'iddan yarfa yadah. L musta'iddah? Nus. Masyi. Meninggalkan. Taraka yatruku. Akmil, taroka yatruku akmili, taroka yatruku tarkan. Taraka yatruku tarkan. Nah, Kita menolak. Rafada yarfudu rafdan. Memasak. Tabakha yatbuhu tabakhan. Membunuh. Qatala yaktulu qatlan. Memandang. Nazara yanzuru. Nazara yanzuru nazran. Nadha, bukan zo ya. Nazara yanzuru nazran. Menolong. Nasara yansuru nasran. Belajar. Darasa yadrusu darasan. Mencela. Rashama yarshumu rashman. Mencela. Syatama yastumu syatman. Bergoyang. Rasama atau Raqasa yarqusu raqsan. Melukis. Rasama yarsumu rasman. Ahsan. Manitali. Muhammad Fajri. Musta'id. Mengetuk. Torko yatruku torkon. Menutup. Satar Ustaz. Sataro yasturu satron. Menjaga. Harosa yahrusu harsan. Menuang. Sakaba yaksubu sakban. Yaskubu. Ya, yaskubu sakban. Meludah. Basako yasbuku baskon. Ya besuku. Ya besuku baskon. Menyebarkan. Nasyaro yansyuru nasran. Nasyi. Nah, mana? Namsat. Diam. Diam. Somta Somata. yang somata yasmutu somtan. Merebus. Salako iku salakon. Menetes. Fataro Kotoro yakturu kotron. Menciptakan. Kholako yahluku halkon. Memijit. Oh tidak ya, belum sampai situ ya. Nanti saya kasih lagi. Masih. Amal, mana? Ma'akum Ustaz. Meninggalkan. Taraka yatruku tarkan. Menolak. Rafada yarfudu rafdan. Memasak. Tabaha yatbuhu tabakhan. Membunuh. Qatala yaqtulu qatlan. Memandang. Nadhara yanzuru nadran. Salwa, mana? Mana Ustaz? Belajar. Darasa yadrusu darusan. Menolong. Nasoro yang suruh nasron. Mencela. Syatama yashtumu syatman.
Bergoyang. Rokoso yarokusu rokson. Melukis. Rosama yarsumu rosman. Masih. Adina, mana? Naam, Ustaz. Masih mengetuk. Mengetuk. Taraka yatruku tarkan. Masih menutup. Satara yasturu satran. Menjaga. Harasa yahrusu harsan. Menuang. Menuang. Sakaba. Adina. Naam, Ustaz. Menuang apa? Sakaba yaskubu sakban. Masih. Meludah. Basoka yabsuku baskon. Masih. Adhunu yakfi lahuna. Insyaallah. Gadan utlah. Besok libur. Thumma narji yaumal itsnain. Masih. Ahsanallahu ilaikum. Nakhtim bi, nanti saya kirim PR-nya ya. Naam, Ustaz. Afwan Ustaz, Masih. ana indi soal. Ma huwa yujad soal? Ma fi'lul madi min ujidu. Ajaba. Ajaba yujibu. Ujidu. Ujidu itu jada. Jada yujidu. Naam, syukran Ustaz. Ustaz Afan, ini soal. Ustaz mau tanya, tapi ini yang pertemuan awal yang apa? Jawaban dari fi amanillah kan narokum dan insya Allah. Nah, itu kalau misalnya kita tahu Ustaz, kita kan mungkin bertemu bulan depan atau tahun depan, tetap kita pakai kata godan atau gimana? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau narakum insyaallah fi sanatil al-muqbilah juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bukan besok, tapi kita tidak tahu kapan, entah kapannya kapan, tetap pakai godan Nggak apa-apa bisa. juga. Oh iya, syukran Ustaz. Nggak apa-apa juga. Kan godan itu bisa untuk besok hari, juga bisa besok-besok yang akan datang yang lama juga bisa. Itu ya. Akhirat saja disebut godan, ya kan? Oh Di iya. dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala gimana ayatnya itu, wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya kan? Itu lighad itu artinya akhirat. Tetapi kalau godan biasanya itu untuk besok, hari besoknya. Tetapi untuk godan yang dikasih al-ghad itu bisa kapan-kapan. Gitu. Nah, Ustaz. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lighad itu artinya di akhirat itu. Yang ada di ayat Al-Quran itu. Masih? Ada pertanyaan lain? Itu Ustaz. Itu tadi pertanyaan dari siapa, Rini atau siapa yang yujid itu madhinya ajada. Ajada yujidu. Ya, Ajada ya. yujidu. Ajada yujidu. Itu wazannya af'ala. Masih yujad soal? Mana Ustaz? Man? Fajir Ustaz. Nah, tafadhal. Ustaz, bisa dikirim PDF-nya Ustaz yang percakapan. Yang percakapan nanti saya screenshot insyaallah taala. Sekarang Ustaz. Atali. Sudah cukup semua ya? Cukup Ustaz. Cukup Ustaz. Naam Ustaz. Masih yakfi ilahuna.
nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam barakallahu lakum. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khair akhi Ustaz.